recomendamos que mantengan los cinturones de seguridad abrochados durante todo el vuelo. Por favor, tengan cuidado al abrir los portaequipajes y les recordamos que pueden utilizar nuestro entretenimiento a bordo. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, as a safety precaution, we recommend that you keep your seatbelts fastened throughout the flight. Take care when opening the overhead compartments, and remember that you can use our onboard entertainment. Thank you very much. Señoras y señores pasajeros, en estos momentos atravesamos una zona de turbulencias. Por favor, hagan uso de los cinturones de seguridad. Les informamos de que no está permitido el uso del lavabo hasta que la señal indicadora de cinturones se apague. Todos los dispositivos electrónicos que no sean de mano deberán estar apagados y guardados en el compartimento superior o debajo del asiento delantero. Muchas gracias y disculpen las molestias. Ladies and gentlemen, at this moment we are flying through an air turbulence zone. Please fasten your seatbelts, and we inform you that the lavatories cannot be used until the seatbelt sign has been switched off. Electronic devices that cannot be used with just one hand must be disconnected and stored in the overhead compartment or under the seat in front of it. Thank you very much, and we apologize for any inconvenience.